তিনি খুবইনো তংথমান সাল দেববর্মা বর্ষংনি কমিটি খায়াকয় যারা কবনাই রক প্রেসিডেন্ট মহানন্দ দেববর্মা সেক্রেটারি অমরদীপ দেববর্মা সভাপতি কমিটি তংনাই পয়লানো বংনো হামবায়া পারো আর নরক যারা থাই সপাইনাই তদনা হামবাই और भाई मंजा फैका त्रिपुरा सरकार मंत्री अनिमेश देबबर्मा तय विकास देबबर्मा तय विधायक सम तंगो तय एडिसिरी गाय सब फैके सैमिया जरा आदम फाइने रंग हम यापारो तय नरक हाकसाल संपा फाइ सपाइनाय जतो आनि खापांनि ताहुकताय बुहुकजों जरा किचा मामनि जरा किचा सानानि मंखा आम बगे खुबैला खाव तंथमा फैका जों मतिखाय कोनो दिन बा वानसुगिया देबबर्मा बर्षं थानसाखाय माला लायाखै मुखां हाला लायखाय क्वाव लामसाय माना हनै आपतिहाय एकटा उद्योग नायाखै जे फैमानि आबो सिनि बर्षंनि त्रिपुरा हास्ताव एकटा लाइबुमा तंथानाय 19टा जाति गोष्ठी सुंतंगो सिनि त्रिपुरा हास्ताव आरम बिसिंग देबबर्मा and त्रिपुरी सियस कम्युनिटी सिनि न मथा खाजगिया कमिटी चंजगिया किदनि जमातिया रियां हाला मलसम गाइपें कलय बंगितों प्रतिति बसरनो बंगनि पांदाव जोंमा थांगो आं सीएम तंग्रबो प्रति बसर मा थांगो सिन देबबर्मानिखाय आतिहाय मथा करिबाय मतिखाय गथम लायनानै कोन सुजुग मायाबाय थांजागिया आं बगिना दैसा बंना हामाय मारिबो आकाय अम उद्देश्य लक्ष्य खुबैनो काहाम थाजी प्रेसिडेंट सामानि किचा कगनि बिसिङना टू द पॉइंट बा सामान चेष्टा खायका गाबोनो आनबो वानसुकमा व्यक्तिगत सिनि बर्षं त्रिपुरा राज्यआव गोबांखौ देबबर्मा किन्तु जों मथा खाय साबजागिया कोनो राजनैतिक दल या जत देबबर्मा बर्षं जों तिनि थानसाखाय जों माने विभिन्न राजनीतिक दलनि हानजानाय बा खायनाय दङ आबोनो जों नायया जों देबबर्मा बर्षं थानांगौ सिनि जे नरजा खिबजा आबोनो तेसा सजायतना नांनाय आबोनि लगे भबिष्यत प्रजन्म सिनि जे ताबु बिसा बुसुक दंनाय ब्रंनो आयखायनो जों यापरि याक्तलि मातिनाय ताबुक जे नुकमानि शिक्षित अनेक बुंबायखा आरम बिसिङो किछु नबर हाया फाइ सबायखा फाताननि आबोद दतन साइमानो जेराय काहाम काहाम नष्ट होई दङ शिक्षित बा मध्य शिक्षित खामथन ए ड्राग निजे फैमानि इंजेक्शन नाहालायो बलम बिसिङाव थाङै टेबलेट चलायो जेराय काहाम काहाम बिनि भबिष्यत अनेक दंमोनि काहाम अंगना दंमोनि किन्तु अ लामाव थाङै बनि लाइफ से जुम थाखा अनेक न थिबे काई फनाव खय डिस्ट्रिक्ट देबबर्मा बसंना गोबांखौ और देबबर्मा दंनो नुवा चेरनो गौनि चेरनो अन्य रकम दङ अकरा जागरा मानिया ब्रो बुवा बुहुमनो मानिया गदरेज सबाइसे बुवा बुफानि रांसारि चाकलाङै रांफैलाङै आकय अ इंजेक्शन जों बायना नांगौ कारण बेनि अब्बासुं थाङा आ मर्निं वाक खाय दंब्रो आंखौ दिल्ली मर्निं वाक खायो जेराय गोलै लायसै थाङो कक सायां माय मगल कसाक कसाक जानो नासिक थाङो किरिमेसिंसा जों दङ बंग नुखाय এই হলো পরিবেশ পরিস্থিতি একটা কালচার ফাইসো পাইখা আবরো जों যত মিলিনো মানাইনাय बुमा बुफा दाबो सामिलायमायानो आखाय जों दाउक जे मता खामानि कमिटिनि जाक्तिबो आबोनो माइकेले माइकेलाय
Akai gori borok bo busano khatong yak chugya uchchika khaimaya 11 12 kaham kani pass khaika joint entrance ro pass khayo kintu bot tingan bini rangkri doctor mantongbo engineer mantongbo agriculture biurang mantongbo thangimaya ge chini bodni naijagya kini boili bosongo tongo angni saimanjak boni botha khajak abo khor ma ge bongni society ni hoite rangri hore bono sebaje online ব্যবস্থা খাই একটা উদাহরণ দিবানে এডিসি প্রশাসন ইয়াকতে হোস্টেল খুলগো ইয়াকে পড়ার সুযোগ মাংখা একদম হুক খাই চালাই দিন মজুর খাই চালাই নিশ্চয় বছর চলা বছর বলি বছর যেমন আনি পাড়া দেবেন্দ্র চৌধুরী পাড়া তিনটা হোস্টেল লঙ্গ 100 জন বলি বছর 100 জন চলা বছর 50 জন চলা বছর 250 জন আর মিছিঙ্গা ব্রেরনা ফার্স্ট হাবদাইবা খুব ট্যালেন্টেড যে আশাই খাইলো ম ডক্টর না ইঞ্জিনিয়ার নাই সিয়াত করিবলে বিনি আসল গরে থামানি তৈছে বক ফাইও আগে বাংলা মিডিয়াম পরিজাক বলি বছর যেভাবে ট্যালেন্টেড নই বছাখা জয়েন্ট এন্ট্রান্স ফর দ্য ব্লক বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট ব্লক টিকিও এর মধ্যে ডক্টর চান মানি তা পরিতম এগ্রিকালচার চান মানি পরিতম জয়েন্ট এন্ট্রান্স বিসিং তৈন সাবো সাব বাংলা মিডিয়াম পরীক্ষায় ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার উমাইয়া নাই আগে খাবরম লাইও ইংলিশ মিডিয়াম সারা উমাইয়া নাই বনা খুরা কিসে মারে নাই কাম কাই গাইড মারে নাই जों बांला मिडियाम पढ़ीफायो नेरे पहला इंजिनियर डॉक्टर उन्हें रावनी सत्य डॉक्टर सत्य देवर्मा खुआईनी शिबु देवर्मा चीफ इंजिनियर रिटायर रंगा खुआईनी जो बांला मिडियाम एगो स्कूल सिनी जुनियर पर आप्तिखाय क्लामा जादों हेंखायनो जे बरंनि टैलेंट जे तमोद आइन अंफर फायो आम बगैनो तिरिते कक सनान सुजुग करै आगामी दिनों संतेसा मालायनाय जाहाथे बो कमिटी यात्रिनो संतेसा कुटुम लायनाय जाहाथे बो सिनी बसं अर्थात देवबर्मा जे बंशधर हानजा दंगयाखै कोनो राजनीतिगत कोनो फैलाय जाहाथे देवबर्मा बसं जों आगामी दिनों जत दिगिर याखलि कुजुग गायथांथानि जों जत सुनाय सिनि सामुं दंग मोसामुं दंग तामुं दंग लुकमुं दंग नक दिनारा जे कानि चुइ फायबाय मानि बिसिग्रा बुलिर आबो सिरिसिदिन सिमिसिरि जलि फाय मञ्च मोसाय थांगाचे ब्रै बोसोर चला बोसोर जदनेर बंगबो दङ चिरबो दङ ताले चुंताङै माया ताले चुं वानसक थेने किचा देराय दंखा वानसक थेने देराय दङ हिनोना चुं आग्र मसुक दंफनो बुखा दंफनो आबो चुङा जागा थांमाया जागाबो किन्तु अबो कतना ठीक न যদি চুং কক অর্থাৎ চাপচাক অঙ্গই যদি চুং কক রনো ওয়ানসুগ হয় চুমু কাই মাননাই চুমু খাই মাননাই থাকায় তাহলে ও জায়গা সবাই না খুব বেশি কঠিন কাইয়া যা সামান্য অগ্রসর খাতাবো চিন বিচিন তাবো একেবারে তিনি ভাই 25-30 বছর আগর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যাকে লেখাই মানো বিএ পাস করে তুমি লেখাই মানো জাগাবো কেমন তাবো কয়া তাবো কিছু আগো ফাইকা তাবো নবরো কেউ ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা বিএ পাস অথবা কেউ কোনো না কোনো উচ্চ শিক্ষিত অঙ্গই আস্তে আস্তে আগো ফেকা জায়গা অর্থনৈতিক ভাবে যারা মোটামুটি আগত নয় গড়ের মুসাবো কেউ প্রশাসনিক সুবিধা মানে এখন কেউ আগো থানায় বল তাবো সুযোগ তাবো অঙ্গই ফেকা দেবো আন তো মহলা অনেক ঘরে যাবো বুখন আমলো ওয়া ভালো বল বুখন ভালো কিন্তু এমন সুযোগ মনে এখন তা বসান আমল পায় এখন অবির বসা ডাক্তার উংনাই বতং দাবো জাগাবো আবো চিন গাহাম কওয়াবো বিনি জীবন কাহাম সমাজ কাহাম এবং চিনি সমাজের মুখাং বিনি মুখাং চঙ্গইয়া চিন মুখাং চঙ্গো চিন বিসং বাহায়ং খাবলে চিন বিসং দাবো আমেরিকা থাকাবলে চিন বেগম তিন বেলা দামন জাগাম থাকাবলে আবো চিন বুখা তর থাঙ্গো জাগাবো তাহলে আমন বাগাই সাও চিনি সমাজ পুরুগুই তোমানি যে গোলকমানের বাগান যে সমস্ত বিষয়গুলো ও জায়গা ওয়াগাতি খাইতরখা আবনো নরে ত্রাণের ভতিনি দায়িত্ব দङ সিনাই দংনারা যেমন কোন সমাজ দङ যে পারাওয়া খরচা নক সব কোন মত খামকা কিন্তু ও চিনি সমাজ দङ
আরে বিন্দু খামটাকে পাইখালো রে তাও তাও হয় তাম কিন্তু কোনো দফা দङ যে বিন্দু খামকা ফাই যতন গুলো ফাই বৌবা ফাকসা বসন ফাকসা বহাই ওয়ারক চিরে ফাল থাঙ্গরে খাই বিন্দু বুং থাঙ্গ যাবো আবহাইকাই একটা সমাজ ন একে অপরকে সাহায্য খাই না বাগো এরকম একটা শক্তি যদি চুম খাইতেছে মা হাঙ্কায় তাইলে কিন্তু চুম ও দফাবো আগোই থাঙ্গানো বরগো মই মানা যাবো কোনো জায়গা কোনো অসুবিধা না করে কাজে এই জায়গা না পয়লা সংগঠন বা কমিটি হইতে কক সময় প্রায় অনেকটা কাছাকাছি হতে হবে সিয়ানো বাকে সিলিন্ডার বাকে উদ্যোগ না আনা আবো মানছং না তাঙ্গই চুমাইয়া আবো ওয়াচু এখন আবনা মানা নাংনা মানাय मानो अकाउंट तांजांनाया जागोन दा आं खाखायो जागोन अब কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ বইয়া তাই অনেকে চাইথাঙ্গা মা রাজনৈতিক মঞ্চ কোন প্রশ্ন করে যাবো রাজনৈতিক গণতন্ত্র রাজনৈতিক এখানে অধিকার খাইনি সে আলাদা কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা জাতি ক্রাক খাইতেছনার ক্ষেত্রে দফানা ক্রাক খাইনের ক্ষেত্রে অ জায়গায় যদি রাজনীতির শাখা ধনী এখন কামন তলা খেলাইতে নাকায় কোন জীবনটা হক থামাইয়া দেখাবো তাহলে আম বাগাই ন চম তাবং সিমি আবো চম মানসকাই যারা উদ্যোক্তরা বরব ও বিছনা মানস এখন বসকান চাল অমন চারিত্র সমানা খা খাইন বংনমা হাম্মাইয়া ফারো এবং পাইথাগো যত তেউসি আনি খামানে খা খাম ইয়াফারে আনকক অজাহা মুথাকা যতন খুলুম বেখা